ኢየሱስ መድኃኒት እዩ ኢየሱስ ህይወት እዩ ኢየሱስ ግንድ እዩ ንሕና ድማ ቀጠል ቆጽሊ ኢና እቲ ቆጽሊን ካፍቱ ግንድ ተዘይላቂቁ ለምለም ይዝነብር አይደርቅን ካብ ክርስቶስ ተዘይላቂቅና አይንደርቅን አይንመውትን አይንስደድን ጾም ታዩ ጾም ንምንታይ ኢና ንጸውም ጾም ከታብ ጾም ንረኽቦ እንታይ እዩ ዝብሉ መጀመሪያ አይና ክሪኦም ዝግባአና إذا دقي تسفى قريسكم نسدتن نمكران نسوس نجارن نجات نجارن نزيرب بح نجار سونتهم كي تجزؤوا ناي كريستوس سونت يا ناي إيسوس كريستوس سونت يا ناي إيسوس كريستوس بيت مقدس يا بيت مقدسو ناي فتاري إياه مالت قدفو مالتي أي تبلع مالتي أي تستر مالتي تخلكل مالتي من هيمانوت مراحت خنلت لنا أبيتم بوتا ترخيمنا بزعبة سلام كنسبخ لنا بزعبة حد النت كنسبخ لنا أبيتم بوتا أب حزن الرخب أب تحقواس الرخب أب أقلقلوت الرخب أب سوائن الرخب أب زت رخبنا يخلو تايقوان اللوو سلام زبل حد النت زبل سبكت ناي كريستوس أملاخنا في السمك قالو كنسبخ لنا እግዚአብሔር አምላክና ከነገረና እንተሎ እግዚአብሔር ዝፈቱ ሓድነትና እዩ እግዚአብሔር ዝፈቱ ፍቅርና እዩ እግዚአብሔር ዝፈቱ ሰላም ክንነብር እዩ እግዚአብሔር ዝፈቱ ክንጠመይ ኮነን ክንጸግብ በልዕና ክንጸግብ ሰሪሕና ክንለብስ በሰላም ክንነብር ወሊድና ተዋሊድና ክንበዝሕ እግዚአብሔር ዝደልየና ደቀይ ሕዚ ግን ከም ኣይኮንናን ዘለና ክንደም ብዛሕና ንውሕደለና ክንደም ፍቃርና ንባታተነለና كندم التحققاتنا نجخاخنا لنا دقي زيد ما እግዚአብሔር አይፈቶን ስለዚህ እስቲ ቆም ይልና ነረአ እስቲ ይልና ነحساب እስቲ ጾሚና ዘለና ስዋይና ዘለና ሞደቀይ አብየቱ ሞታሉ አብተፈላሊ ዓዳሉ እስቲ ንረዩ እንድሕር ክንደም ብዛሕና ንውሕደ ለና እንድሕር ክንደም ትሕቅጋዝና ንጨኻኸን እንድሕር ለና እንድሕ ክንዲ ኣብ ዓድና ምንባር ንስደት እንድሕረሊና ጾይሙ ድማ መን ረኺቦ እንዴ ዲያብሎስ ስዒሩ ሰይጣን ባሪሩ ሔዋን ድሒኑ አዳም ድሒኑ 5500 ብመግረፍትን ብጸልማትን ብጭንቅን ለና ግን ዓበይት ዓድ ክንብሎም ተለና ዓበይት ማለት እዩ ክጽልዩ ይግቦም ወይለይ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕዚ ስዋኤ ዘሎ عبيت عدي أبوتا تديتا بيت كريستيان ترخيبهم ناب إيسوس كريستوس نافت مرحانيت زخوان إيسوس نافت هيوز زخوان كريستوس نافت أملاخ زخوان إجزي أبير ودي أم كلمنا اللون خلمنا ولو من إسي كاب مكرا خدحن من إسي كاب تسفهم قراص خدحن من إسي كاب سدت خدحن كلمنا اللون عبيس أم زبولو قويتانان أملاخنان مرحانينان إيسوس كريستوس زصوم وصوم ስለዝኾነ ሃይማኖት መራሕትን ዓበይት ዓድ ምሁራን ድማ ሓደ ብምዃን ዝተባኣሱ ምዕራቅ የደሊ እስተፈላለዩ ምሽምጋል የደሊ ምሽምጋል ማለት ብስሩውን ምግሳጽ የደሊ ምግሳጽ ገሲጽካ ደቅኻ እንዲዮ ገሲጽካ ተመለሱ ናብቲ ትክክለኛ መንገዲ እተው እዚ ይጠቅምን ህዝብ ኢልካ ተሓጋጊስካ ናብቲ እውነተኛ መንገዲ ክምለሱ ኣብ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዘለው ኣብ ናይ ምሁራን ቦታ ዘለው እቶም ዓድዝ መርሑ ይኹኑ ዓድዝ አገልግሉ ይኹኑ ቢዝነስ ስርዓትን ህዝቦም ዝጠቅም መንገዲ ሒዞም ክኸዱ ክግስጽ አለው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ማእከል ዓለም ዘሎ ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ወይታ እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን አምልኮትን ንዑ ይኹን ጎፍላ ሚዲያ እትከታተሉ ሁሉኩም መንፈሳዊ መልእክት እሞ ተከታተልኩም ሰሚዕኩም በእውነቱ ርግጸኛ ናይ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ህይወት ስለዝኾነ ናይ መንፈሳዊ መልእክቱን ስለዝኾነ ተከታተልኩም መንፈስኩም ኩሉኩም ተስተኻኽሉ ያምን የደቀይ እግዚአብሔር ይባርክኩም ይቀንየለይ ጎፍላ ሚዲያውን ይመስክን ዘብደቀይ ጎፍላ ሚዲያም ጎፍላ ሐሳባት